Ассалому алайкум бародаро, салом ҳама подписчикои Автолайфда. Суроб ҳастам дар хизмати шумо. Қарор дорам дар мошинбозори Душанбе, имрӯз якшанбе аст. Беҳтарин мошинаҳои навурда ҳама каса тамошо мекунем, дастгиёра ба мисли ҳамешавӣ фаромӯш намекунем. Дастгиртон суст ҳама каса лайкура бизанен. Як ҷой барода бишинен, ягон кофеяки гарм. Имрӯз якшанбе истироҳатия. Видеора хушвак тамошо кунед, беҳтарин мошинаҳои бовар дорам ҳаматонда мақбул мешавад. Гапа бисёр намекунем. Каседа ки чихол дар кори аксессуари мошино метавонад ба магазини Автолайф биёяд. Мошина хариден, ҳатман ба магазини Автолайф биёед. Беҳтарин чихоло овардагем, сифатҳои нақша ҳама навъи мошиноро дорум, дастафкам ҳастай бародарҷонов. WhatsApp дар несони каталога бо барои шуморо равон мекунем. Саломат бошед, худованди меҳрабон ҳаматонро нигаҳбон бошад. Мо ҳам кӯшиш мекунем ки ҳаққалан дар як ҳафта 2-3 видео бишава. Хайхтон медонед ки ман ягон навм рекламам қабул накардам, намемонам. мақсад ҳамин бе рекламае ки тамошо кунен, истироҳат кунен. Ва як хоҳиши дига ҳамаи шумо подписчиком ҳамеяй Instagram ва Telegram канали Автолайф мондагиай бидроин ҳама каса ҳамҷада обуна шавен. Мошинои фурӯшитон дар Instagram ва дар TikTok бе пулай номи Автолайф мемонам. Касе ки медурояд подписатсия мекунад. Саломат бошед, худованд меҳрабон нигаҳбонтон бошад. Мегзарем ба тамошои видео. این افول مستنگ برادرو 2015 ساله объеми 3.7 قطعی спортивный кайга зама جو شخصو با نور میگیم تماشا کنیم. مردم هم اومدن اینترسوات میکنن چه اینترس نوز محکم میکنم بلوشا نه این از توپو شاردین چقدر وای میکنم. امریکای یک سال شد میگه مقصد سیامی دوای ایومدگیش اصلا شون که زوری باده. این از سالانش خب автомат, полная комплектация, электропакет. Ну, хуб тақаффу дадура спортивный скамейка дора. Нақша 250,000 сомонӣ мега. Касои дар курай номра кара мемонам бо муомилаи хубан мешавад. Мақсад савдо дора бо. Номерош 92 800 77 17. خب با اینومی Автолайф گپ بزنین برای شما را با ارزان بکنم. علی شامش ها وریانت های علی شام دورا مرامت اینا که امریده 2011 ساله объеми 2.4 свеча хай нахтон дестен тонировка кадаги ҳуҷҷат тонировкаш ҳаст. хоб ина салонаш салонсиё. خب автомат монитори радноӣ дора. خب чухоло ина шӯзаги люкам дора. кондитсионер ҳамаш қоидави кор мекунад. خب объеми моторш 3.5 мудаи бародарҷоно 140,000 сомонӣ. номерои телефонтон бигӯякамонем 931 88 58 58 занг мезанед. якабу барои шуморо бештар маълумот метавам. хоб ина Corolla Sage 2013 солаи вагоне SK Америка объеми 1.8 қати бензин. иш 1 сола ҳуҷҷат дора. масъад раз тамош кашидаги 1 сол ҳуҷҷат дора.
4 تا بالون اینا سالونش. خب داروش الکتروپاکت. خوب автомат монитори родной ай сидельнёш хаям хелвай. خوب лукам дора. نگه خفام تماشا شده. خب نرخی 145,000 خریدار کنکری نباشه معامله میشه 93 133 06 62 کدومش معقول میشه برادر جانو زنگ بزنید با یکی برای شما بالاتر معلومات میتن و اینو کانال افتولایف گپ بزنیم بو скидка میکنم برای شما. مرامت تویوتا کارولا برادرو کارولا 3 2011 سال امریکا اویوم 18 خب 11 مو وای شاید تمیروفکاش حجت نداره واگن اوجا مجا شخصی باناور بگیم تماشا کنیم کسایی دا مخلول میشه نمره اکر میمونم زنگ بزنیم برای شما رو بیشتر معلومات میتن. خب سلام سیو دارو الکترا خب سیدنیوش و ایلاتا کجا نیست. خب автомат коробкаш монитор اندروید رو نگه پیش بریم. خب کانیسانر همش خوی دوی کار میکند ولی کام دورا автомат نرخش 140,000 سومونیه برادرم. خریداری کنکری نباشه باید اونچه مقصد مای معامله میشود. یا گشت بنزین نمره اکا 93 133 06 62 مرامت BMW X6 برادرو سالش 2009 ابی موتورش 3.5 بنزین و وجود تنیوفکا هست سالونا و زمانجا شخص رو باناور میگیرم تماشا کنین. کسایی دا معقول میشه نمره اکا هست میتونیم با زنگ بزنین بیشتر معلومات بگیرین. اینا خب دو بلوشتیل اسپورت خب 4 تا بالون اینا سالونش. خب автомат خب обогрев сидений лифт автопилот мультирул старт стоп автомат кондиционер خب полный навороты خب بلوک اگر پیشان بگیریم اگر پیشان بینیم خب 170,000 سومونش میگه نمره اکن 106 64 41 41 زنگ میزنین بو برای شما را بیشتر معلومات میتن. خریدار کنکری نباشین خب سستنش توزاک خشوره ماشین چرا زنگ بزنیم بو بیشتر معلومات میگیریم برادران. نه страшти тунинкадаги бародаро яка мошинша тунинкадаи 2008 сол объем 1.6 хати я тамошо кунен губа амаша шикадай дискачо шавнен састани балношам зу парога амаша забуд часпонаге ина салон шавнен
сасаи балонашам зурай нақибошам бо як бинен нақибош ручной будай бисмилла пешош электропакет мултирул дора коробкаш механик хоб монитори андроид задай чухолакҳои кожни падушкадор я монитори андроидеш мултирул рӯшангир че базеба кишру салонаш сасанҷ зур люки абманкай масад чи айда 981 72 72 чанд ҳафта сирака 70 чанд 75 та мега бо муомила мешава фақат сум вариант ялиш фақат сум хат яъни занг занен чахчах кунед